ये फुटी आउ सेकेंड एमती लुण पानी जब पकईकी ट्राए करेंगे तो निहाती फुटो आपंकर भी तोलिकी देखिए तोड़ू देखिए केते सुंदर छतुटी आउ एटा गोटे तो देखिए पारे लुण पानी ट्राए करी इमिति पूरा मंजी सहित पूरा तुड़ी ने रखिए नहीं खांडिया कुटा पचि जाइए तो ता ऊपर प्रयोग करेंगे माने नहने करेंगे ना कहीं जो कुटाटा पचि जाए से कुटारे छतुटा भल हम तो केमती हम लुण एमती आ छतु जदि आपण पाखे थी पचा छतु फुटी से छतु किसी ने तो फ्रेंड देखिपारे तो मुझे लुण पानी ट्राए करी लुण पानी पकई तो छतु फुटापी तो आगे मुझे आपण मानक देखा तो ये देखिपारे ये फुटी ये छिंची ये बाहर आस्ते आस्ते मुझे अलप छिंची तो से गोटे दुटा बाहरी तो देखिपारे पूरा केमती ये देखु केते सुंदर बाहर आठी भी भितर पकई अंगल अंगल बाहर गोटे दुटा आउ यार तो मुझे छिंची नी ऊपर को ये तले जो कुटाटा पचि जाइए से कुटारे पकई तो सही जगार ही बाहरी तो देखिपारे दो जगह गोटे पचि जाइए आज्ञा तो देखु ये फुटी आउ सेकेंड एमती लुण पानी जब पकईकी ट्राए करेंगे तो निहाती फुटो आपंकर भी तो देखु सक्सेस तो होती तो मु तोलिकी देखिए तोड़ू देखिए केते सुंदर छतुटी आउ एटा गोटे तो देखिए लुण पानी ट्राए करी इमिति पूरा मंजी सहित पूरा तुड़ी ने रखिए नहीं खांडिया ना तले मैंने पचिजी से हेनी आउ तो देखिए आउ गोटे पसटी बड़टी से भी आज नहीं जा देखो आम जमी आपन को तोलिकी देखेले सिमिति तोलिबे तार किछि गुटे अंश आपन रखिबे नाही कुटारे तो देखि पारतुबे कि भली हेजी माने लुण पानी रे आ एमती जदि आपण माने लुण पानी ले करिवे तो बहुत सक्सेस हेबे तो मंजी किनिया पई पड़िबोनी देखि पारतुबे एमती जस्ट पचि जाइतिबो तो पचि जाइतिबो जदि एमती कुटारे ही पारिबो पचा कुटारे एमती छिंचिबे एमती छत्तु किछि रखिबे लुण पानी ले गुळेकी ताकू माने छिंचिबे छिंचिले ही छतुटी फुटिबो तो फ्रेंड आपण मानकु देखैली किभली माने छतु बाहरला आउ सेठी लुण पानी तो आपण मानकु चलंतु देखैबी लुण पानी किभली आमे छतु चाष करे तो लुण पानी ट्राए करिवे आपण मानकु देखैबी केमती पानी पकेबे केमती छतु चाष करिवे आउ चलंतु सिकेबी आपण मानकु पूरा फुल वीडियोटी देखंतु फास्ट आगे एबे आपण मानकु मु सिकेबी छतु चाष माने लुण पानी रे छतु चाष किभली करि पारे गोटे परवर्ती मोर वीडियो रे थिला देखितिले खाली लुण रे सेटा मु करथिली आपण मानकु आज देखिबी लुण पानी रे आउ कोन कोन मिसा जाए तो आपण मानकु से पूरा देखिबा चलंतु आउ फास्ट आगे मु कहूज आपण मानकु तो किछि आपण माने पुना कुटा जदि थिबो जो कुटा वेस्ट कुटा जेडा को आपण माने छतु चाष करिकी फिंपाडी दिथियो कुटाडा सेटा जेडी गधा थाए सेडी पचि जाई थाए आपण माने निहाती देखिथिबे तो आपण जदि पाखरे कुटा गादी भी थाए तो सेठी भी प्रयोग करि परिबे किछि आवश्यकता नाही बेड पकेकी कि पचि थो जेटी सेठी करिवे आपण जदि कुटा गादी भी थाए पुना कुटा गादी से पूरा पचि जाइथे वर्षा टाइम रे उदा पानी लागि कि से जगह रे भी प्रयोग करि परिबे तो आगे फास्ट फॉल लुण पानी सांगरे पानी नेबे लुण नेबे आउ किछि छतु जो छतु आपण पचा छतु माने भल छतु हो कि पचा छतु ने बहुत बढ़िया हबो तो से पचा छतुटा नहीं आसिकी ताकू पानी रे लुण पानी रे मिसई देकी घांटी देबे तो आपण मानकू पूरा फुल मु देखैबी तो चलंतु फास्ट आगे देखिबा केमती मु करूची प्रोसेसटा आपण माने वीडियोटी पूरा फुल वॉच करंतु आ लाइक करंतु आ शेयर करंतु आ निहाती आपण माने सब्सक्राइब करिक जाउंतु तो चलंतु वीडियोटी स्टार्ट करिबा आपण माने फुल देखैबी तो चलंतु आपण मानकू सिकेबी मु तो केमिति लुण पानी रे माने छतु चाष करि हबो तो देखि पारछबे ये लुण अछि ये अच्छी पानी तो आगे फास्ट आपण मैंने जो माने लुण पानी रे जो छतु एमती कुटा पचि जाइथिबो तो ता ऊपर प्रयोग करेंगे माने नहने करेंगे ना कहीं जो कुटाटा पचि जाए से कुटारे छतुटा भल हम तो केमती हम लुण एमती
ଆଉ ଛତୁ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଥିବ ପଚା ଛତୁ ଫୁଟିଥିବ ସେ ଛତୁ କିଛି ନେବେ। ତ ଫାଷ୍ଟ ଅଫ୍ ଅଲ୍ ଆଗେ ଲୁଣ କିଛି ପାଣିରେ ପକାଇବେ, ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇ ଦେବେ। ତାପରେ ଏଇ ଯେଉଁ ଛତୁଟା ପଚି ଯାଇଛି ଏଇ ଛତୁକୁ କିଛି ନେବେ। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ମୋର କୁଟା ଛତୁ ବହୁତ ପୁରୁଣା କୁଟାରେ ହେଇଥିଲା, ପଚି ଯାଇଥିଲା କୁଟାଟା ସେଇନ ବାହାରିଥିଲା। ଇଏ ଯେ ଆଉ କଲରଟା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ନାଲିଆ କଲର ଭଳିଆ ବାହାରିଛି। ତ ପୁରା ଇଏ ପଚି ଯାଇଛି, ଆକୁ ପକେଇଦେବେ ଏମିତିକା। ଆପଣମାନେ ଦେଖଉଛି, ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଟିକେ, ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ପକେଇଦେବେ। ତ ଛତୁକୁ ଲୁଣ ପାଣି ଆଉ ଏ ପଚା ଛତୁକୁ ଦଳି ଦେବେ। ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସେ ଦଳି ଦେବେ। ଯେହେତୁ ପଚା ଛତୁରେ ସେଇଟାରେ ଲୁଣ ମିଶିଲେ ଛତୁଟି ଭଲ ହୁଏ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏମିତିକା। ତ ଏସବୁ ଯେ ଛତୁ ଅଛି କିଛି କାଢ଼ିଦେବେ, ଯେଉଁଟାକ ମାନେ ଭାସୁଥିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାଣିଟି ପୁରା ଲାଲ ହେଇଯାଇଛି, ଲାଲ ଭଳିଆ ଆସିଯାଇଛି। ଆଉ ଆକୁ ନେଇକି ଛିଞ୍ଚିବେ ଏମିତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ଆସନ୍ତୁ ପଟକୁ ଟିକେ ଆଣନ୍ତୁ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଯେମିତି କୁଟା ଟିକେ ଭଲକି ପଚି ଯାଇଛି। ତ ଏଇ କୁଟା ଉପରେ ହେଇପାରିବ, କାହିଁକିନା ଯଦି କୁଟା ଆପଣମାନେ ଯଦି ଛତୁ ଚାଷ କରୁଥିବେ ତ ମଞ୍ଜି ପକାଇବା ପାଇଁ ଆଉ ପଡ଼ିବନି। ଏମିତି ପ୍ରୋସେସ୍ କରିବେ ଯଦି ମଞ୍ଜି ବି ଆଉ କିଣିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବନି। ତ ଆଉ ମାନେ ଦେଖିବେ ଭଲ କି ଯେଉଁ କୁଟାଟା ତୁମ ୱେଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିବ ଛତୁ ଚାଷ କରିକି, ସେ କୁଟାଟା ଆପଣମାନେ ପକାଇ ଦେଇଥିବେ, ସେଇ କୁଟାରେ ଏମିତି ଆପଣ ଯେ ଛତୁ ଆଣିକି ପଚା ଛତୁ ଆଉ ଲୁଣ ମିଶାଇକି ତାପରେ ଛିଞ୍ଚିବେ। ଏମିତି ଚାରିଆଡ଼େ ସବୁ ଛିଞ୍ଚି ଦେବେ। ଯେଉଁ ଜାଗା ବେଶୀ ପଚି ଯାଇଛି ସେ ଜାଗାରେ ପକାଇବେ, ଭଲ ଛତୁ ହେବ। ସବୁ ସାଇଡ଼ରେ ବି ପକାଇବେ। ଯେଉଁ ଜାଗା ଗୁଡ଼ାକ କୁଟା ପଚି ଯାଇଥାଏ ସେଇ ଜାଗାରେ ପକାଇଲେ ଏଇ ଛତୁ ଭଲ ବାହାରିବ। ଏମିତି କରିଦେବେ। ଏମିତି କରିକି 2-3 ଘଣ୍ଟା ଆକୁ ଶୁଖିଲା ରଖିବେ। ଏମିତି ଫାଙ୍କା ପକାଇବେ। ଫାଙ୍କା ପକାଇଲା ପରେ 2-3 ଘଣ୍ଟା ପରେ ମାନେ ଆକୁ ଧରି ଏମିତି ଧରି ଢାଙ୍କୁଡ଼ିବେ। ଧଳା ଧରି ଢାଙ୍କୁଡ଼ିବେ, ଆଉ କିଛି ଧରି ଢାଙ୍କୁଡ଼ିବେନି। ତ ଦେଖୁଥିଲେ ଇଏ ହେଉଛି ଯେଉଁ କୁଟାରେ ଆପଣ ୱେଷ୍ଟ ଖାଲି କୁଟା, ଯେଉଁଟାକ ଛତୁ ବାହାରି ସାରିଥିବ, ଯେ ଛତୁ କୁଟା ସେଟା ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇଥିବେ, ସେ ପଚି ଯାଇଥିବ, ପୁରା ଭଲ ଭାବରେ ସେ ପଚି ଯାଇଥିବ, କଳା ପଡ଼ି ଯାଇଥିବ। ତ ସେଇ କୁଟାରେ ଏମିତି ପ୍ରୟୋଗ କରିବେ। ଲୁଣ ପାଣି ଆଉ ଲୁଣ ପାଣିରେ ଲୁଣ ମିଶାଇବେ। ଆଉ ଛତୁ ପଚା ଛତୁ ଯେଉଁଟା ଥିବ ମୂଳ ହେଉ କି ତା ଅଗ ହେଉ, ତାକୁ ଫେଣ୍ଟି ଦେବେ ପୁରା ପାଣିରେ। ଫେଣ୍ଟି ଦେଇକି ଛିଞ୍ଚିବେ। ଛିଞ୍ଚିଲେ ସେଟା ୱେଷ୍ଟ କାଢ଼ିକି ତାକୁ ଛିଞ୍ଚିବେ। ତ ଭଲ ଭାବରେ ସେ ମାନେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଛତୁ ବାହାରିବ ବି। ଆଉ ମଞ୍ଜି ଟିକେ ଅଧିକା ବାହାରିବ, ଇଏ କମ୍ ବାହାରିବ, କିନ୍ତୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ମଞ୍ଜିରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାହିଁ। ଆଉ ନେକ୍ସଟ ପଚା କୁଟାରେ ହିଁ କରିବେ, ଆଉ ଭଲ କୁଟାରେ କରିବେନି, ନହେଲେ ହେବ ନାହିଁ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଛୋଟ ଆପଣ ପାଇଁ ଗୋଟେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଭିଡ଼ିଓ କରିଥିଲି। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଆଉ କ'ଣ ମୁଁ କରିବି ଦେଖେଇବି ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ତ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ ଦେଖାହେବ। ତ ରହୁଛି, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।